अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पेगाव टीवी और मैं हूं फाइज़ उताई। नाज़रीन, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता है, लेकिन अगर आप परेशान हैं या दूसरी जानिब अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं आज बेहतरीन वीडियो बनाना जा रहा हूं। मैं आज एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं, आप मेरे अक्का पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ मौजूद हैं और जिन्होंने ये बकरियाँ रखी हैं उनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ कि वो एक आलिम दीन है, जुम्मा पढ़ाते हैं और उसके साथ उनकी सारा दिन जो अच्छी खासी मसरूफ़त होती है, लेकिन वो एक बेहतरीन तरीके से बकरियों से बेहतरीन जो है ना अपना रोज़गार भी चला रहे हैं अपने दूसरे मामलात के साथ साथ। बात करते हैं अबू बकर कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपना ये काम शुरू किया और आज एक बहुत बड़ी जो है हमारे सामने मिसाल है कि दीन की खिदमत करते हुए किस तरह से वो ये साथ साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं और एक लोगों को बेहतरीन दूध भी फराहम कर रहे हैं और वो भी इंतहाई महंगा। उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं। हमारे साथ अबू बकर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपका? खैर से मैं खैर से। आप कैसे हैं? मैंने मुख्तसर सा तारफ़ करवाया और ये भी बता दिया कि दूध महंगा है। तो अच्छा, क्या ये आलिम दीन है, आप बकरियां रखी हुई हैं, एक बकरी रख के बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, मुश्किल में आ जाता है, तो इतनी ज़्यादा बकरियां रखी हैं आपने? नहीं, ये तो परेशानी का बायस ही नहीं है। आपको पता है बकरियों से मोहब्बत नबियों की मोहब्बत है। नबियों ने चराई हैं बकरियाँ और हमारी मोहब्बत भी इनके साथ जो है नबियों की वजह से है। तो मोहब्बत तो रहती है, तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जैसे आपने स्टार्ट में इंट्रो में कहा कि अगर आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी आप ख़त्म कर सकते हैं इनके बाड़े में आकर भी। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आपकी परेशानियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। अबू बकर भाई, कैसे शुरू किया आपने ये सारा सिलसिला और ये बताइएगा। इसके अंदर ना हमारे एक दोस्त हैं, वो यूँ समझ लीजिए कि वो पार्टनर भी हैं और इस डेरे के अंदर सबसे ज़्यादा तो मेहनत उनकी है। उन्होंने ही सोचा था और मिलकर हमने बैठकर ये बात को सोचा और सोचकर हमने बकरियां इकट्ठे मिलकर डाली। और ये बकरियां ऐसा नहीं है कि हमने डालकर सिर्फ इनको छोड़ दिया। जैसे आम बड़ा जानवर होता है, भैंस होती है, आपने रख ली, बस उसकी सफाई कर दें, दूध निकाल लें, पट्ठे डाल दें, बस बात ख़त्म हो गई। ये पूरी मेहनत मांगती हैं जिस तरह आपके बच्चे मेहनत मांगते हैं। जिस तरह आप बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चों की देखभाल, उनका मेडिसन, उनका उठना बैठना, सोना, सर्दी गर्मी, सब कुछ इनका हम मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनको रख कर बैठे हुए हैं खामोशी से, नहीं। इसके लिए खुराक का और मौसमी खुराक का, गैर मौसमी खुराक का, इनकी बीमारी का, इनके जो है वो माहौल का, ये सारा हमने मैनेज करने के बाद साथ साथ हम मैनेज करते रहे। स्टार्ट में हमें क्राइसिस भी आए, बकरियों का नुकसान भी हुआ हमारा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस नहज पर हैं कि अब हमारा नुकसान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चल रहे हैं। अबू बकर साहब, इसका नुकसान क्या है? यानी कि आप इतना महंगा जो इसका दूध बता रहे हैं, कुछ लोग ले लेते हैं दूध? और लोग दूध लेते हैं, नुकसान नहीं है। दूध सबसे ज़्यादा अगर माँ के दूध के बाद जिस दूध के फ़ायदे की बात की जाती है वो बकरी का दूध है। आप देखें, बच्चों के लिए मुफीद है, बड़ों के लिए मुफीद है, बुज़ुर्गों के लिए मुफीद है। और जो आपने बात की कि ये महंगा क्यों है, मैं समझता हूँ कि सबसे सस्ता दूध हमारा है। मैं समझता हूँ कि सबसे सस्ता दूध जो है ना वो हमारा है। इसलिए मार्केट के अंदर अगर देखा जाए जिस नहज का दूध हम दे रहे हैं, इसी नहज का दूध 950 से 1250 रुपये तक सेल हो रहा है। लोग ले रहे हैं, ख़रीद कर रहे हैं। हम तो इंतहाई माकूल सी जो है ना उसके ऊपर प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हैं, हम तो सिर्फ दे रहे हैं कि लोगों तक ये हमारा दूध जाए, लोग इसको टेस्ट करें। एक तो ये फ़ैट नहीं होता इसके अंदर, दूसरी बात ये है कि इसका जायका, हमारे दूध का जायका सबसे अच्छा जायका होता है, स्मेल नहीं है, स्मेल लेस है। फिर उसके बाद ये मुफीद है, सारे दूधों से बढ़कर ये दूध बेहतरीन मुफीद है। क्या क्या किस तरह से यानी कि आप ये सारा काम मैनेज कर रहे हैं और क्या समझते हैं कि एक आलिम दीन या कोई मस्जिद से वाबस्ता जो लोग हैं, हमारे मदरसों से लोग वाबस्ता मौजूद है, क्या वो इस तरह का काम करके एक अच्छा रोज़गार चला सकते हैं अपना? मैं समझता हूँ कि अगर एक आलिम दीन है, वो मस्जिद भी चला रहा है और वो ट्यूशन भी पढ़ा रहा है और वो खिताबत भी करवा रहा है, वो एक मदरसे के अंदर दरस व तदरीस भी कर रहा है। अगर वो एक दिन में 10 शोबे संभाल सकता है, उन 10 शोबों में से एक शोबा स्किप करके वो ये बकरियों वाला शोबा क्यों नहीं अपना सकता है? अपनाना चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, आसानी है। और इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट लॉन्चर साइंस नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो इनको पाल नहीं सकते हैं। आसानी है। हम लोग देहाती लोग हैं, देहाती लोगों ने जिस तरह बकरियां पाली हैं, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा ना हमने इसको किया है कि आप इसको नए तरीके से, जिद्दत के तरीके के ऊपर बकरियां पालें। आप देखें यूरोप के अंदर बकरियां पल रही हैं, आप देख लें चाइना के अंदर बकरियां पल रही हैं, अरबों के अंदर जिनका शौक ही बकरियां पालना है,
وہ بکریاں پال رہے ہیں وہ ہمارے ہی اس طریقے کے مطابق یا یوں کہہ لیں کہ ہم ان کے طریقے کے مطابق بکریاں پال رہے ہیں. اچھا ابوبکر صاحب میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جس طرح یہ جو لوگ آپ نے یہ جو ایک ریمپ سا بنایا ہوا اور اس کے اوپر اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں اس ریمپ کے اندر ہم نے سوراخ رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے بکری کوئی بھی اگر اپنا فضلہ کرتی ہے تو وہ یا بکری چھوٹا بول کرتی ہے پیشاب کرتی ہے تو وہ سیدھا نیچے جائے گا. جب پیشاب نیچے جائے گا اور مینگنے نیچے جائیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بکری نہ اس کو منہ لگائے گی نہ بکرا اس کو منہ لگائے گا. بکری نیٹ کلین اینڈ صاف ستھری رہے گی. تو اس لیے ہم نے اس کے یہ طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ بکری کا سارا پیشاب اور گند ہر چیز نیچے جائے اور نیچے سے صبح صفائی ہو جائے. صفائی ہونے کے بعد یہ آپ کی بکری سارا دن محفوظ بھی ہے, بیماریوں سے محفوظ ہے اور گند کھانے سے محفوظ ہے اور پیشاب کو منہ لگانے سے محفوظ ہے اور جو غلاظت ہے اس کو منہ لگانے سے محفوظ ہے. یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بکری ہے نا یہ انتہائی جو ہے نا صاف ستھرا جانور ہے. یعنی کہ گری ہوئی چیز کو یہ منہ نہیں لگاتے. ایک دفعہ اس کے جو منہ سے چیز گر گئی ہے وہ نہیں کھائے گی, نیچے گری ہوئی چیز کو نہیں کھائے گی. بہت نخریلا جانور ہے سر, کیسے ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں؟ نخرے جی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جیسے اپنے بچوں کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں ایسے ہی ان کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتی ہے, دوسری بکری کا جھوٹا پانی نہیں پیتی ہے اور یہ دوسری بکری کا جھوٹا کھاتی بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے جو نخرے ہیں دیکھیں سردیوں کے اندر ہم نے ان کے لیے ہیٹرز کا انتظام کیا ہے, گرمیوں کے اندر ان کے لیے ہم نے ہوادار کولر کا انتظام کیا ہے, جو مسلسل ان کے اوپر چلتا ہے اس کے لیے سولر کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کا انتظام کر کے ہم نے ان کو مینیج کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس طرح ہمارے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے اس طرح ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اچھا کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں, کیا یہ کام کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں جی یہ کام لازمی کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کام کوئی بھی ہے وہ انتھک محنت مانگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی محنت نہیں مانگتا, دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ محنت مانگتا ہے. تو لیکن اگر آپ اس کام کو کریں اور اس نیت سے کریں کہ یہ کام تو ہمارے نبی نے بھی کیا ہے, صحابہ نے بھی کیا ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین نے بھی کیا ہے, تو ہم بھی یہی کام سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اسی کام کو سر انجام دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں اس کی ریشو بھی ملے گی, اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں ملے گا اور اللہ پاک رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کام کو خاص طور پر آپ نے علماء کی بات کی ہے, علماء خاص طور پر جو دیہاتوں میں ہیں اپنی مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجائے دیہاتوں کے اندر اپنی منتھلی اپنا تنخواہ اکٹھی کرنے کی بجائے اپنا روزگار لگائیں, اپنا کام شروع کریں. انشاءاللہ العزیز آپ مسجد میں خود مختار ہوں گے. جب مولوی خود مختار ہوگا تو وہ بات بھی خود مختاری والی کرے گا. بہت شکریہ. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں, یہ پیغمبری پیشہ تھا اور جب آپ اسی پیشے سے وابستہ ہیں یعنی کہ آپ کا مسجد سے مدرسے سے تعلق ہو یا دنیا کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو, لیکن یہ پیغمبری پیشہ اور یہ ہوگا تب جب آپ اسی جذبے سے کریں گے. اسی جذبے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ رزق بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ برکت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ایسی نعمتیں دے گا جس کو آپ جان بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت جو ہے سود مند ثابت ہو سکتی ہے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.